ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ରାହାମାସ୍ଥିତ ସାରଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସରୋଜ କୁମାର ସେଠୀ, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସମାଜସେବୀ ସୁନାକର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭାର ପରିସ୍ଫୁଟନ କରିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ କହିଥିଲେ। आज युव ओडिशा नव ओडिशा जो सफल कार्यक्रम आम पिलामानक मध्यरे सांस्कृतिक सामाजिक और क्रीड़ाजक दक्षता सृष्टि करने ये कार्यक्रम प्रयास कर अभिनव प्रयास एवं एथिरे आम पिला माने कहीं समस्त कॉलेजर पिला माने निश्चित भाव सफल हेबे और आगामी भविष्य मूल मुख्य उद्देश्य हूँ समाज मंगल कार्यक्रम खाली पाठ पढ़ा सहित पाठ पढ़े हम ना ये समाज केमी मंगल हम आम लुप्त होता संस्कृति को केमी पुनर्जीवित हेब तेणु ये विषय में गुरुत्व देचु। आम दीर्घ विभिन्न स्तर में हाराहारी 12 दिन धरी विभिन्न स्तर देकी आम कार्यक्रम करूँ एवं ये कार्यक्रम को आम कले आपको दूर दूरांत पहुंचाइबा एवं सफल रूपायन कराइबा दायित्व हूँ आपण मानकर। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଚିତ୍ରକଳା, କ୍ରୀଡ଼ା, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି। এই পরিপ্রেক্ষীরে রাহামারে সারলা মহাবিদ্যালয়ের আজ কার্যক্রম চালিছি। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି। ଅନେକ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଯଥା ଡ୍ରାମା ଅଛି, ଏସେ କମ୍ପିଟିସନ ଅଛି, ନାଚ ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ହଉଛି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଅଛି ତାକୁ ବାହାରକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପାରାଦୀପ କଲେଜରେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଅଛି, କୁଜଙ୍ଗ କଲେଜ ସରିଗଲାଣି, ଆଜି ରାହାମା କଲେଜ ଥିଲା। ये आगामी 4 दिन धरी चलो। तेणु प्रकृत में सारा भारत वर्ष प्रथम करी एभली कार्यक्रम हो सारा भारत वर्ष ये केवल संभव माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक पिला माने बहुत खुशी हसी हसी अत्यंत उत्कंठार सह आज पार्टिसिपेट करुचंती देखुचंती पिला माने केते संख्यक अछंती। सरकार निर्दिष्ट नीति नियमावली भितर युव ओडिशा नवीन ओडिशा जो कॉन्सेप्ट नहीं माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुत नवीन पट्टनायक ताकू सफल करने केवल माननीय विधायक नुहति समस्त नेतृमंडली की समस्त कम्युनिटी की दायित्व दिखाई आम सब गौरवान्वित आम माननीय विधायक जिते डका जाए से आसती आज ये उद्घाटन उत्सव माननीय विधायक मुख्य अतिथि भाव जोगदे जहाँ जहाँ कार्यक्रम अच्छी माननीय मुख्यमंत्री निर्देश अच्छी से अनुसार कार्यक्रम आरंभ होब। अनेक गुड़े कथा अच्छी जमती पोएम रिसाइटेशन, डिबेट, ड्रामा, वन एक्ट प्ले, म्यूजिक, डांस ये अनेक गुड़े कार्यक्रम अच्छे। आप देखो आज ये कार्यक्रम आरंभ है। ये जो +2 रे कार्यक्रम चलती +3 8 तारिख डिसेम्बर 18 तारिख आरंभ हो। तेणुक आपण मान गोटे नवेदन रही युवक मैंने गोटे मेसेज रहू जे युवक मैंने जमी आज कुपथगामी होती कि माननीय मुख्यमंत्री जो अभिलाष माननीय मुख्यमंत्री जो IQ माननीय मुख्यमंत्री जो दूरदृष्टि सी दूरदृष्टि जो आज देखो पिला भितर गोटे उत्साह सृष्टि होती आमर माननीय विधायक आज देखुं आप जमी पिला उत्साहित कले आम साधुवाद जनाऊँ। ये कार्यक्रम निश्चित भाव सफल हे सफल आपण मानकर सहयोग आशीर्वाद समस्त आवश्यक अच्छे। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା ଓ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ରୀତା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ୍।